Guys, sana po ko dire guys. Kasamok-samok na po ko dire guys. Shout out Rick Cute TV. Bilardo Vargas og Chip. Ulang tagiya sa shop. Guys, tara oh. Malibang na siya. Ibang naman nun. Tilag naman kaya ko cellphone dol. Makasweldo tani dol kay Lisa na to ni pulo kabok sa may Aberiana dol. Transmission day guys, ilang yayo guys. Kuha nilang kambyada. Daan na kung idol re. Abangan yung part 2. Ala, abangan ang part 2 daw guys. Something that you left behind. Usba daw te. Chip mechanic re guys. Ford Ranger guys. Ford Ranger rin nila yung gibaklas day guys. Ang 2006 model. Ford Ranger ilang gibaklas oh. Karaan na ni. Old model Ford Ranger. Antique ni guys, antique. Dire yun nila gibaklas oh sa Ejijan, located Tawai. Ang owner ko ara.